आज आम आलोचना करवा कर्मफल वर्क्स रिजल्ट। तेणु कर्मफल को बुझा गले आलोचना करने को गले प्रथम आमको जाना पड़ो कर्मटा कौन, तापर आम खोजिक पाइबा जे तार फल कौन। साइड रे आपण माने खोजिबे सबु कर्मर कौन फल थाए, कर्म न कले कौन फल मिलेनी। जो कर्म करू से फल आम जहाँ पाऊ से आमको साटिस्फाई करे। तो ये जन्म आम जानिक किसी अपकर्म करूँ तार कुपरिणाम कुफल केमी पाऊँ, किसी नकरी केमी भल फल पाऊ। यही अनेक अमीमांसित प्रश्न भितर को आम जीवाई प्रयास करवा। आज आलोचना भितर जी समय आमको परमिट कर किसी अंश आम आलोचना करने को चेष्टा करवा। प्रथम हूँ कौन ना आम जो जानी हूँ कर्म फल मान कर्मर फल रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ वर्क। रिजल्ट बुझी जाऊँ केते काम कली केते फल पाइली, कर्मटा कौन। विभिन्न प्रकार कर्म जानी मुझे साड़ को जीवन खाली कर्मर फल बोलिक जोटा से किसी लाइन आलोचना करी। तेणु जो कर्म बोलिक कहले ताहा होची तार स्ट्रेट डिक्शनरी अर्थ होची कौन, अर्थ होची टास्क टू बी अंडरटेकन। एमती किसी काम अच्छी जोटा कि तुम नब ताको परिपूर्ति कर। टास्क टू बी अंडरटेकन। कर्मफल होची कौन ना रिजल्ट ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ एक्शन जहाँ कर तार फल कौन पाइब सी हूँ कर्मफल। तेणु एक आप साइंस वाला जदि होते साइंस पढ़ी निश्चित पढ़ी पढ़ी नमती आ भितर जो कई नथिबे परवर्ती अवस्था जो मैंने सब शुणुवे से बुझी नथिबे नुहे। साइंस को जदि आप पहुँचे से कहे कौन ना कर्म जो काम करुच से वर्क रोटे डेफिनेशन दौरान केमितिका डब्ल्यू हूँ वर्क से हूँ कौन एफ एस कॉस थीटा। एफ एफ हूँ फोर्स केते शक्ति तक अप्लाई कल केते डिस्टेंस ताको मूव करेल माने गोटे शक्ति अप्लाई कर कि घुंचू नहीं कौन केते बाट केते दूर को गला। आउ गोटा हूँ कौन ना केते एंगल तैयारी कला कोसाइन ऑफ दैट एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो से आप जानवे मुझे काम कली कहले एग्जांपल दिंतु केमती कौन काम कल जोटा कि सब बेले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन गोटे उत्तर आप पाती। मन करंतु से कौन होती गोटे छोटिया एग्जांपल दूसरी बुझे सियोर केमी बुझे बुझे तापर आम टॉपिक को धीरे धीरे आसवा स्ट्रेट आपको आगे आगे बुझेबा चेष्टा करूँ। गोटे लोकटा कौन कर लेबर गाँव में एरिया गोटे प्रोजेक्ट या ये जाकर पहुँचला काम भी मिलगला मिलगला सकाल गला ड्यूटी जॉइन कला जॉइन करके कौन कर सका संध्या पर्यंत प्रथम दिन गोटे पत्थर को मुंडे ठिया गोटे जगह ठिया संध्या होगला समस्त कम सारीगला सारीगला यार भी कम सारीगला धोई देके जाकर पहुँचला कहला मत पैसा दियो से कहला ना ते पैसा दिहब ना पचारे कहीं मुझे कम कर आसी ना हाँ ठीक समय आसी ना हाँ शेष पर्यंत रही ना हाँ ठीक शेष पर्यंत रही कम कर तू पैसा कहीं दबनी ना तो कम तार किसी ना कम तो कर कौन करूला ना मुंडे ठिया बुझा चेष्टा करूँ मुंडे ठिया कहला मुंडे ठिया हेले कौन हो वर्क लोक बाहर जी कम कर आपण मैंने दुनिया जी देख से कम कर ठीक समय आसी ठीक समय जाइए मुंडे ठिया तेणु कम करुँच जदि साइंस रे जो वर्क डेफिनेशन अच्छी से कम करनी केमी कौन डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा किसी फोर्स अप्लाई कर मुंडे ठिया ठीक अच्छे किंतु एस माने दूरतार किसी गोटे डिस्टेंस मूव कर तो गोटे जगह ठिया एस हूँ 0 तापर हूँ कौन कॉस थीटा थीटा माने कौन गोटे जगह ठिया सीधा ठिया एंगलटा हूँ 90 डिग्री कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0 भावुँ बोधे कहीं न बुझे और श्री बोधे भावुँ से बाट पर्यटन पाठ पढ़ोनी बोधे मुझे भावुँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस मुझे जानी एत बाट पढ़ नथिबे बोधे आपण माने बुझुथिबे एनीवे। तेणु कौन है ठिया है गोटे जगार थीटा एंगलटा हूँ 90 डिग्री कोसाइन ऑफ 90 डिग्री 0 गोटे जगह ठिया है गति करनी एस हूँ 0 तेणु दीटा 0 को गुणिले आप कौन रिजल्ट पाइबे मूल तो से वर्क 0 हेल्ले आप कम केमी पाइबे फल केमी पाइबे रिजल्ट केमी पाइबे
ତେଣୁ ସେ କରି ନାହିଁ ତାକୁ ଦବ ନାହିଁ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତିକିରେ ରହିଲେନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ସେଇଟା କେମିତି ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଭଲକରି ବୁଝନ୍ତୁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତୁ କାମ କରିନୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ପୋଲିସକୁ ଯିବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ପିଟିବି ନହେଲେ ତମର କେସ୍ କରିବି ଏମିତି କରିବି ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ତୋର ଏତେ ବାଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମକୁ ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତୁ କାମ କର ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ ତୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ତୋତେ ପଇସା ଦଉଛି ତୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯା ଆଉ ତାପରେ କାଲିଠାରୁ ୟୁଅର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନୋ ମୋର ତୋ କାମ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ନାହିଁ ବାସ୍ ସରିଲା କାମ ସରିଗଲା ଏଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି କାମଟା ଥିଲା ସିଏ ନହେଲେ ବି ଆଉ ଯିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି ୟାର ନେସେସିଟି ଥିଲା ଇଏ ସବୁଦିନ ଆସି କାମ କରିଥାନ୍ତା କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଭଲ କରି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଜୀବନ ସାରା କାମ କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧମକା ଧମକି ଗଲା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 8 ଦିନର ପଇସା ପାଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏହା ହୁଏ ସେଠି ଯେମିତି ହଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛୁ କେମିତି କଥା ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ସେମିତି କରୁଛୁ ଇଏ ତ ଆମେ ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଇଏ ହବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଏଠି ଯେମିତି ତାକୁ କାମ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେମିତି କିଛି ପାଉଣା ମିଳୁନି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଣା ମିଳୁନି କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରୁଛି ସେଠି ଯେମିତି ସେ ଭାବିଥିଲା ଏଠି ମୋର କାମ ଅଛି ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା ଏଠି ମୁଁ କାମ କରିବି ମୋତେ ପଇସା ଗଣ୍ଡାଏ ମିଳିବ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ 3 ଲାଇନଟା ପଚାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏ 3 ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ ନା ଏମିତି ଢୁଙ୍ଗି ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେଇଠୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବା କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହି ଲିଭ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ ବିଗାନ୍ 4ଟା ଲାଇନ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ହି ଲିଭ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ ବିଗାନ୍ କାମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅନେକ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ କାମ କରିଥାନ୍ତା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହି ଲିଭ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ ବିଗାନ୍ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ତାକୁ ତାଲା ପକେଇଦେଲୁ ସରିଗଲା ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ମୂଳରୁ କାମ କରିନି କ୍ଲେମ୍ସ ଏ ହେଭେନଲି ପ୍ରାଇଜ୍ एकदम माने मोर एक स्वर्गर पुरस्कार दरकार मूलर काम वर्क अनफिनिश्ड या इंडिकेट करुची जे मूलर काम करिनी क्लेम्स ए हेवनली प्राइज ता द्वारा लाभ कौन है 10 has he missed the creation absolute सेठी जेमिति ता काम करिया को बंद करता भाई 8 दिन रे मासकर दरमा नेकरी पळा तो कालठो आसीबो नाही सेमिति आमे कोन कहूछु अनफिनिश्ड काम पई स्वर्गीय पुरस्कार आशा करूछु तेणु आमर कोन होउची मिस द क्रिएशन्स अब्सोल्यूट जो चरम सीमा रे हम जाई पहुंचवा कथा सेठी 50 वर्ष काम करता रिटायरमेंट के आसी था एठी सेमिति कोन कलु जो क्रिएशन्स अब्सोल्यूट हम जोठी जीवा कथा सेठी न जाय अधा बट फेरि आसी हाफ ही स्टॉप्स इज स्टार ऑफ डेस्टिनी नियतिर जो स्टार टा जे ऊर्ध्वमुखी होउतला ताकू त्रिशंकुर स्वर्ग को जीवा को देले नाही माने कोन होउची त्रिशंकुर स्वर्ग रे मझिया मझी कोन कले ना झुली जो माने कोन करे झुलेई के रखि दले तेणु कोन हला सेठी जेमिति हमकु देखागला लोकटा कोन कला बिचारा एमिति असुविधार पड़ला बोली कि हमकु देखा जोची ता पय विकल होउछु किंतु आमे जानिनु प्रति मुहूर्त रे आमे जीवन रे मध्ये निजे जानि जानि कि बा निज अजणा रे आमे निजर क्षति करूछु काम करूछु पैसा पाउनु काम न करी क्लेम करूछु काम करबाकू न करबाकू जाई बाहाना खोजुछु तेणु तथापि आमे भाबुछु कोन आमे काम करूछु बोली कि आमे गर्वर सहित जाउछु याकू श्री अरविंद मा केमिति कोन बुझौचंती मु ताको बुझेइबी किंतु बुझेया पूर्व गोटे तेरा एग्जांपल दउछि आपण ताको तापर आमे आलोचना भितर बुझिबा आपण माने जतबेले जानिथिबे महाभारत युद्ध कथा जानिथिबे भल करी बुझिबा किछि नाही कोन कहया ना महाभारत युद्ध कथा जाउ जिबा जतबेले अर्जुन को जतबेले युद्ध क्षेत्र को प्रवेश कले तांको मुंडरे गोटे जिंस पसिला मु कहा सहित युद्ध करूछि मु कहा को मारिबाकू जाउछि मु कोन विजय लाभ करबी किंतु जीवन सारा से टर्चर हेछि बहुत कष्ट पाई वनवास जीवा संगे आरंभ करंतु जतुक देखंतु जहा को देखंतु कष्ट पाई माने हेगिर बुलीचंती वर्दी किंतु से माने किछि पाई ना किंतु युद्ध क्षेत्र को जाउचंती सेतबेले कृष्ण को श्रीकृष्ण को कहउचंती दुई जनकर जो दुईटा सैन्य बाहिनी अछि गोटाई पटरे पांडव सैन्य गोटाई पटरे कौरव सैन्य सेतबेले कोन करे ना मते ता मझिरे देखो मु जानिबाकू चाहूछि मु कहा सहित युद्ध करियाकू चाहूछि कि निर्णायक युद्ध मु कोन पाइबी तो नेकी रखि देले देखि दे सरला पर कहले मु युद्ध करिबी नाही कोन हला अरे तोर धर्म होउछि कोन
तोर धर्म हूँ तू हूँ क्षत्रिय शिखिचु पुणी न्याचुराली टर्चर्ड होइछु सुनु तो परिवार टर्चर्ड होइछंती तो धर्म हूँ युद्ध करवा किंतु तते नपुंसकता ग्रास कलानी युद्ध करी ना विश्वरूप दर्शन करेले ताको बुझेइले सब जाक सरीगला सरीगला पर तापर कहले कोन कर्मेण जोटा सुंदर भाव जो गीतार जो सुंदर लाइन केतोटी अछि ता भीतर गोटा देखो कर्मेण बाधिकारस्तु महाफलसु कदाचन कर्म करि चलिबु फल ऊपर किछि आशा करिबु नै कर्म फल आज तपर आलोचना विषय वस्तु तेणु कौन करू ना ता करू ना ते काम करवा कथा कर नपुंसकता को छाड़ युद्ध कर रेजल्ट कौन हम सी रेजल्ट उपर तू कौन करू ना जमा माने ये करू ना मुंड खटेबू ना तू खटेबू ना कारण तू जानू यार फल कर्म फल कौन तू एटा जाना ना सी एत गुड़िया कथा कहले जमी से कहले कर्मेण बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन काम कर चलू ना काम कर विरोध परी अभाव पोषण जाऊ सरी सेठी श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइले कर्मेण बाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचन काम कर चलू आ कौन करू ना फल उपर किसी आशा करू ना श्री अरविंद आपको गोटाए लाइन देले एत गुड़ा जो आलोचना करुले तार गोटे लाइन देले से गोटे लाइन को आपको कहवाई एपर्यंत बुझुली से कौन कहले लीव दाई वर्क्स रिजल्ट टू इट्स ओमनिपोटेंस ऑल थिंग्स शैल चेंज इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर सुंदर भाव में बुझेदेले कहले बाबा काम करिया अच्छी तू ना हाँ तू काम कर कौन करू ना मास सारा काम करू ते जो डिपार्टमेंट दिखाई जो कम अच्छी कर चलू कलु ना हाँ अच्छा तो एंड ऑफ द डे तू काम कलु माने तो फल पाइबू ना हाँ कंडीशन जहाँ जो केते ओटी करू कौन करू केते छुट्टी नहीं कटिगला केते आड है केते आसो ना हम केमी कौन जानबू केते आसला ना जो दिन ते चेक मिल तू अकाउंट जो पैसा डिपोजिट होते तू जानबू जो मुझे काम करी फल पाइले खुशी होकर रही ना हाँ सैया श्री अरविंद से कथा कहते कौन कहवा आरंभ कले सेठी जमी तुम मसक किसी ना प्रथम जाकर कम कल जॉइन कल मसक सारा अपेक्षा कल शेष रिजल्ट जो दिन आसला जो दिन दरमा पाइल से दिन तुम जान जो मुझे कम कर पैसा पाइली ना हाँ ये सेमती श्री अरविंद आम मान कहते लिव दाई वर्क्स रिजल्ट माने कर्मफल जहाँ आप आलोचना कर लिव दाई वर्क्स रिजल्ट टू इट्स ओमनिपोटेंस लोकटा जमी कम कर ऑफिस गवर्नमेंट उपर छाड़ी बिल आसिक पहुंचो तार चेक आसिक पहुंचो टू इट्स ओमनिपोटेंस काम कर किंतु फलटा छाड़ी दियो सर्वसत्ता शक्तिमत्ता छाड़ी दियो तापर कौन होती कौन हम ना मस शेष जमी तार दरमा आसूसी सेमती तोर कौन हम ऑल थिंग्स शैल चेंज इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर भगवान गोटे समय अच्छी गोटे बेला अच्छी गोटे मुहूर्त अच्छी से समय है माने जमी 5 तारिख दरमा पाँच 1 तारिख दरमा पाँच सेमती गोटे समय आसिक पहुंचीगले सब गुड़ाक परिवर्तित हो कि वरीट हवा दरकार नहीं ठीक अच्छे ना हाँ तार नेक्स्ट पेज को जावा श्री अरविंद कौन कहते माँ कौन कहते कर्म उपर आम देखा तार सारांश देखा किसी बाट जावा कौन कहते माँ कहते ट्रू रिजल्ट ऑफ वर्क माने कर्मफल आम केवल कर्मफल उपर आलोचना करवा कर्म को भी आज जबार ना केवल कर्मफल उपर आम आलोचना करवा केते प्रकार कर्म कौन केमी कर मुझे को जाऊनी दिव्य कर्मी हवा सेमती करना कहीं आम टॉपिक बाछी कर्मफल तेणु कौन कहले ट्रू रिजल्ट ऑफ वर्क लाइज नॉट इन द ईगो ड्रिवन सक्सेस अहंकार द्वारा परिचालित सफलता उपरे केबे भी कर्मर फल को नदी दब नहीं कर्मर फल इगो ड्रिवन सक्सेस रु आशा करिवो नाही मु एति कले मु एमती करी गले मु जीवन सारा खटली एते गुडा पाई गले सब जंग देला मु अहं परिचालित सफलता उपरे कार्य फल को ता उपरे निर्भर करिवो नाही डिपेंड करिवो नाही कारण रहे नाही काम करी करी आसीथिबे फल आसु नथिबो बाटरे जाउथिबे टंका बिडा उठाई पाइथिबे तेणु किसी करि परिबेनी तेणु वर्तमान कोन कहले कोन ट्रू रिजल्ट वास्तव रिजल्ट कर्मफल केतबेले आसीबो ताको कहउचंती केतबेले ऑफरिंग वर्क टू द डिवाइन ना केमिति कोन कथा मु बुझी परुनी ना बुझी परुना देना हां बुझीबा चेष्टा करिवा ना कोन मन करंतु आपण जदी जाईकरी गोटे गवर्नमेंट रो सर्वेंट हेतिबे गवर्नमेंट चाकरी करथिबे छुट्टी नियंतु जातु न जातु सेठी जाईकरी काम करंतु मास शेषु कोन करबो ना दरमा आसीबो ठीक अच्छे सेठी भी जाकर मोर तो किसी काम नहीं मुझे बसी आज रविवार मोर किसी काम नहीं मुझे घरे शोई किंतु आपंकर दरमा कहीं काटुना आपको दिया चली गोटे लोक कह मुझे जमा काम करनी सी ऑफिसरटा जमी घरे शोई मुझे घरे शोई कौन हम मास शेष को ये जो लोकटा शोला बदल एगेन्स्ट दरमा आसूची आज आज एग्रीड अपन जी पैसा जो स्थिर होती से आसूची किंतु प्रोब्लेमटा कौन हो जी लोकटा काम को जाए ना चाकरी करनी सी शोले कौन हम ना भूका पेट्रे उपवास रही हूँ रिजल्ट तेणु कौन कहले दुईटा कथा कहले गोटाए पटे हूँ कौन
ଇଗୋ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଅହଙ୍କାର ପରିଚାଳିତ ଅହଂ ପ୍ରଣୋଦିତ ମାନେ କଣ ସଫଳତା। ଆଉ ଗୋଟା ପଟରେ ହଉଛି କଣ ନମ୍ର ହେଇକରି ମାନେ କଣ ନଈ ଯାଇକରି କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦବ। ସିଏ ସବୁ ଯେମିତି କାମ କରିଛି କହୁଛି କଣ ମୋର କାମ କରିଛି ଭାଇ, ଚାକିରି ଯିଏ କଲା ସିଏ ହଉଛି ଚାକର। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଫ୍ରି ଲାଇନରେ ବୁଲୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସକ୍ସେସକୁ ଛାଡିକରି ଅଫରିଂ ୱାର୍କ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ନେଇକରି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ କଣ କରିବ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ହବ? ମୁଁ ତ ଝୁକନେ ବାଲା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଝୁକାନେ ବାଲା ତ ଚାହିଏ ନା। ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାମର ତାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହବା ଦରକାର ନା। ନହେଲେ ଲେବର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଡିରେ ପରିବା କରିକି ମଧ୍ୟ କାହାର ବାଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପରିବା, କିଏ ତାର ତାକୁ ମାଲେମାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି ନା। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଇଗୋ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି କଣ, ଯଦି ନ ରହିଲା ତା ବଦଳ ତ କଣଟା ରହିବ ନା, ତା ଭିତରେ ରହିବ କଣ ଅଫରିଂ ୱାର୍କ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରିବ ନା ସମର୍ପିତ କରିଦବ। କାମଟାକୁ ଯାହା କଲ ସେଟା କଣ କରିବ ନା ଦେଇଦବ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫୋର୍ସଟା ତ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋର୍ସଟା କାମ କରିବ ନା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା, କହିଲେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା ନା ସେମିତିକା କଥା। allowing divine force to act through the result, ଏଇ ଯୋଉ କାମ କଲ ତାର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ, ତାରି ଉପରେ ଭଗବତ କୃପାକୁ, ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ହବ। ନହେଲେ ମୁଁ କାମ କରିଦେଇକି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, କିଏ ମନା କର, ତମେ କିଏ କହିଥିଲା କି କାମ କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଠି କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ମାଲିକ ଲଗେଇଥିଲା, ତେଣୁ କାମ କରିଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଜେସ୍ ଯାହା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା କଥା ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମଟାକୁ ସଫଳ ମାନେ କଣ କର, ଅଫର କରିଦିଅ। ଅଫର କରିଦେଇ ସାରିକିରି ଖାଲି ହବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯଦି ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା କର୍ମଫଳ ଆଶା କରିବ। ଯେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ନା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦରମା ଦବ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ବସିକି ଯାଇକିରି ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିଲି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ସେଠି ହଉଛି କଣ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଫୋଷ୍ଟର୍ସ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା, ନତମସ୍ତକତା କାମ କରିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଆସିକରି କରିଛି, କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ କଣ କରିବ ନା ନମ୍ରତା ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଏ। ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକରି ପଚରା ଯାଉଛି, ବାବୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହଉଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଟାକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଦେଖୁଛୁ ବୋତଲ, ପଚାରୁଛୁ କି ତେଲ? ଆରେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକିରି କଣ କରୁଛି ନା ବସିଛି, ଆଉ ତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର କଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି? ତେଣୁ କହିଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ, ସେଇ ଲେବର କାମ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରର କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କହିଲେ ବାବୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ତ ଯାଇକିରି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଉ କି ଯୋଉ ସୁରଟରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିପାରିବିନି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ଖଟି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଆଡେ ପରିବାର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ଯାହା ଦି ପଇସା ମିଳୁଛି, ତ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦି ପଇସା ମିଳୁଛି ତା ଦେହରେ ରହିଛୁ। କହିଲେ ବାବୁ ତୁ ଯା। ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାବା ତୁ କଣ କରିଛୁ, ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ନା ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଥିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯାହା ଭୂମିକା ଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ହଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସୁଛି, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଅବଦାନ ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ଅବଦାନ ଦଉଛି। ତ ତାକୁ କହିଲେ ଯା, ଚାଲିଗଲେ। ତିନି ଜଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ଏକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ। କେମିତିକା କଥା? ଏମିତିକା କଥା କଣ, ଏକ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ପାଠ ଲେବୁଲ ସମାନ, ନିଡ୍ସ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ, କାମ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତିନି ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ। ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସିଧା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି, ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛି। ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ନା ମଝିଆମଝି, ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଇନଭେନସନ, ତେଣୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସେଠି ଏତେ ବିରାଟ ଲୋକ, ହନୁମାନ ଅଙ୍ଗଦ ଜାମ୍ବମାନ ଥିଲେ, ଦଳନୀଳ ଥିଲେ, ସେଠି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ କିଏ ପଚାରେ? ସିଏ ଯେମିତି ତାର ଭୂମିକା ଥିଲା, ଠିକ ସେଭଳିଆ ମୋର ଭୂମିକା ଅଛି। ଏଠି ହଉଛି କଣ ନମ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲ,
भगवान शक्ति जो आपण आगे आसिक लीड करवा आरंभ कला से भितर आपण केमी कौन करुच्ची जानवे फर्स्ट ह्यूमिलिटी नम्रता भाव आसीज ह्यूमिलिटी नम्रता भाव आसीज एलिमिनेट्स प्राइड अहंकार ऑटोमेटिकली कौन कर दूरे हजिज पाइबे ना तापर कौन हम ग्रेटर इफेक्टिवनेस जो शक्ति नहीं आप काम करुले बर्तमान भगवान शक्ति आपण भीतर आसो क्लांति हम ना शक्ति सामर्थ्य बढ़ीज आउ कौन हम प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ योग तेणु जो सब जाक कम है तेणु आप कौन करेंगे आराम योग करेंगे जमी एग्जांपल दिंतु कहले कौन केमी एग्जांपल दिंतु ना एग्जांपल ये नियंतु ना कौन आपण कौन कर संसार धर्म पालन करुँच संसार व्रत पालन करुँच खायापी जाऊँ निर्भर करुँच न खाइले हम सार्ट पैंट सफा न कले न हम मार्केटिंग करिया को गले न हम रोग न गले न हम सब चुटी काटिया सेलून को बारिक पाक जावाक पड़ो सब जाक निजे करुँच ना हाँ करुँच किंतु जब आश्रम को जो जाकर पहुँचती से सब जाक जिन समस्त को प्रोवाइड करा से आप डाइनिंग हॉल रेडी अच्छी तो सेलून रेडी अच्छी टेलर रेडी अच्छी तो आपंपाई आउ कौन सब रेडी अच्छी सब जाक मैंने सप्लाई डिपार्टमेंट मैंने सब जाक अच्छी कम डिपार्टमेंट कम अच्छी जो कुआड़ को जी मेडिकल देह खराब है मैंने नर्सिंग होम अच्छी नर्स मैंने बाहर को पठेबे ये सब जाक रही कहीं रही संपूर्ण भाव में संपूर्ण सांसारिक जंजाल बंध बंधन बाधा बंधन जहाँ था सब जाक छाड़ी देकर गोटे हूँ कौन ना कनसेंट्रिक हो जाती गोटे जगह जाकर भगवान पाखे छाड़ी देते जहाँ हम बस तेणु मिल आरोप करुँ तेणु ये जो कहले कौन कौन करने आसला ना प्रथम कथा हूँ कौन गोटे ह्यूमिलिटी आसो जो ऑफरिंग आसीगला भगवान को शक्ति काम करवा आरंभ कर कौन हम ना गोटे ह्यूमिलिटी आसो ह्यूमिलिटीटा जो आसवा आरंभ कर सूर्य किरण आसला जो अंधार दूरे जाए ह्यूमिलिटीटा आसला बेले कौन कर प्राइड एलिमिनेट हो प्राइड जो अहंकार अच्छी से पलैबा आरंभ कर अच्छा विनम्र भाव आसला ना हाँ नम्रता अच्छा कौन कर सी जो आसिक पहुँचला जो प्राइडटा पलैगला से कौन हम ना आपण भीतर ग्रेटर इफेक्टिवनेस हम कहीं भगवान काम करेंगे कहले ना इफ यू विश टू इंस्टॉल द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेंपल क्लीन जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूँ ताहले कौन कर ना मंदिर टाक शुद्ध रखिब तेणु कौन कर ना जो देखिए मंदिरटा सफा होगा भगवान कौन करेंगे ये मंदिर भितर शक्तिटा जोर प्रबल भाव में काम कर अच्छा काम कला कौन हम ना जमी समस्त केवल एक्सक्लूसिवली दि जाए कि तुम कौन कर ना ये बस साधना कर आउ किसी कथा भाव कौट खाइब केमी भाव सेमती कौन कौन कर ना कहते प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ योग जो जोगरे जाऊँच जो रास्तार जाऊँच से कौन कर प्रोग्रेसटा कौन कर इनेविटेबल हो माने फास्टर हो आरंभ कर पुनर्बार माँ कहले कौन कहते ना यही जिनस तुम भितर रहा दरकार कौन काम काम सब बेले कौन कर काम रो निस्तब्ध प्रशांत रनसेंट्रेटेड एफर्ट काम गुड़ा को एणे तेणे नहीं करनी एटी गोटे हाथ से गोटा गोड़ से गोटा मुंड एमती करनी एग्जांपल दिखती कनसेंट्रेटेड एफर्ट केमी माँ जमी कहले गोटाए कम कर सारी सारा सेकेंड कम हाथ मार आम कौन करुचु ये 3 दिन से गोटा गोटा कंट्राक्टर नहीं 5 जगह कम धरते ये 2-3 दिन कम करदे जिन पत्र नहीं पड़े पुणी 4 दिन कम कर सारा 8 दिन पर फेरवे माँ कहते मटेरियल लाइफ ये सब कहूँ किंतु एमती करनी गोटे कम कर सारी दे सारा सेकेंड जीव सेकेंड सारी सारा थर्ड को जीव एमती जो जी आरंभ कर एग्जांपल दिंतु आउ गोटे एग्जांपल दिंतु ना एग्जांपल हूँ कौन 20 फुट पानी जदि आप खोलिए 20 फुट जदि आप माटी खोलिए ताहले पानी बाहर आरंभ कर आम आई राइट हाँ बुझीपार तेणु ताकू कौन करे ना फाउड़ा दिहला तो खोली आसे ना हाँ खोली आसे तो गोटे फाउड़ा कोदाल दिहला शाबल दिहला निये 20 फुट जब ये खोलू ताले पानी बाहर तू तोर आराम बसिक रही कौन कला सकाळू नहींगला फाउड़ा नहींगला कोदाल नहींगला शाबल नहींगला बोहिया बाल्टी फाल्टी जहाँ नवा कथा तार आनुषंगिक जंत्र सब नहींगला चलीगला सर संध्या बेलू आसिक पहुँचला कहला भाई खोलिली कि पानी बाहर ना मुटरे हाथ देदेला खोलू केते फुट खोली ना 20 फुट खोली 20 फुट खोलू बा ताठू अधिक हो पारे 20 फुट खोलू पानी बाहर ना ना 20 फुट बाहर खोली पानी बाहर नहीं तो कहला केमती कौन कथा तुम चैनल देखा से गले गले जाए देखिले जमी आप ओवरसीयर कंट्राक्टर जाए सब कौन करे माप नियंती सेमती कहले फिता नहीं गले देखा 20 फुट खोली केमी कहना ये जगह 20 फुट खोलिले निश्चित भाव में पानी मिलवा कथा पानी मिलूनी माने किसी तो प्रोब्लेम अच्छी जाए पहुँचला बेलू देखला 20 फुट सीना खोला ये 2 फुट से 1.5 फुट से 3 फुट से 4 फुट एमती मोर देन 20 फुट कहले बाहर केमी आसो केमी कनसेंट्रेटेड एफर्ट जो कम करमी कम कर कौन कर ना कनसेंट्रेटेड होकर काम करवा आरंभ कर एणे तेणे जदि मुंडर दब ये मुंड एटी गोड़ एटी ताहले कौन हम ना हम ना कनसेंट्रेटेड एफर्ट प्रथम हूँ कौन कामनेस सेकेंडटा हूँ कौन ना कनसेंट्रेटेड एफर्ट तापर हूँ गाइडेड बाय द फेथ इन डिवाइन हम यहाँ निश्चित हम ये जिनस भगवान ये विश्वास आपंकर भगवान पाखे अच्छी कि
ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଲା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଳୁଛି, କିଛି ବାଟ ସମୟ ଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ହଉନି, ହବ ନାହିଁ, କେମିତି କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ faith in divine, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି rather than being swayed by the immediate result of personal ambition, ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକାଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆସିବ କଣ ହଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କରି ଅଟକି ଗଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିକରି ଫଳ ମାନେ ତାର କିଛି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି କିଣା କିଣି କଲି। ସେ ତାପରେ ମତେ ପଚାରିଲା କେମିତି ପଚାରିଲା ବୁଝିଲା, ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନି। ସେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି କହିଲିନି ରହିଲି। ତାପରେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତ କିଛି କହିଲି ନା, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ପୁଅଟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ସବୁ କଥା କହୁଥାଏ। ପୁଅଟା କଣ କହିଲି ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନଥାଏ, ବସିଥା ଠିଆ ହେଇଥା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ପାଠ ଜମା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି 83% ମାର୍କ ରଖିଛି। ସେ କହୁଛି 83% ମାର୍କ ରଖିଛି, କିଛି ପାଠ ଜାଣିନି। କହିଲେ ସେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ ଫଲ ସବୁ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ଜମା ଜାଣିନି। ତାମାନେ ସେ କରିବ କଣ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛି, ଫଳ ମୁଁ କଣ ଆଶା କରିବି? ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ସେଠୁ ତାକୁ ବେଟର ହଉଛି କଣ ନା ବରଂ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଭଲରେ କରୁଛୁ, ଭଲ ଚାଷୀଟି ହେବ, ତା ବରଂ ତୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ପର୍ସନାଲ ଆମ୍ବିସନ ସେଥିରେ ନଥିବ, ପର୍ସନାଲ ଆମ୍ବିସନ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ। ତେଣୁ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିବି। କଣ କରିବା ନା ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆସିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ଅଛି। ଗୋଟାଏ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ କେମିତିକା କଥା? ଗୋଟାଏ ଫଳ ପାଇଁ 2 ଥର? ହଁ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇପାରେ। କଣ ହେଇଛି ନା ଥରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି 500 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଥିଲି, ତା ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବା କଥା। ସେ 200 ଟଙ୍କା ଥରେ ପରେ ପୁଣି କଣ କରୁଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ମତେ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା? ହଁ ହେଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କେମିତି କଣ ହେବା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଣ କଲେ, ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚରଟା ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ଥାଏ। ସେ ଜଣକୁ ଖାତା ଦେଖି ତାର 118 ମାର୍କରେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, 118 ହେଇଗଲା। 3 ଥର 4 ଥର ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଉ କଣ ହେଲା, ସେ ଭୂତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସିଏ କଣ କଲେ ଆଉ ଭୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ 5 ଥର ଖାତା ଦେଖିଲାଣି, 3-4 ଥର 5 ଥର ଖାତା ଦେଖିଲାଣି, ତାର 118 116ରୁ କମୁନି, ତାକୁ କଣ କରିବି? ଇଏ ଟିଚର ଚାଲାକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଠିକ ଠାକ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ କରିଦେଇଥିବ। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ 5ଟା କରିବା କଥା, ସେ 6ଟା କରିଦେଇଛି। ଏକଥା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଟିଚର 118 ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦିଏଥିଲା, ଏମିତି ରାଗିଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ କାଟିକିରି ପୁରା 86 କରିଦେଲେ। ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖାତା ତଳେ ଗଲା କେତେ 86। ଇଏ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ତ 6ଟା ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ ତ ଠିକ କରିଛି, ଗୋଟାଏ କାଟିଦେଲା ପରେ 98 ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ 100 ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାପରେ କମ ମାର୍କ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ, 100ରୁ 100 ରଖିବା କଥା। କେମିତି କଣ ମତେ 80 85 ଦେଲା? ତାକୁ ଯାଇକି ପଚରା କଲା, ସାର୍ ମୁଁ ତ ସବୁ କରିଛି, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ଏଇଆ କହି ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବେତ ଆଣିକି ବଡ ବଡ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖରାପ ବେତ ମାଡ ଖାଉଛି। ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଳରୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କହିଲେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା? ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ନା ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଗୋଟିଏ କର୍ମ ପାଇଁ 2 ଥର ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ଥର ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ 2 ଥର ବା ତତ ଅଧିକ ଥର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? କେମିତିକା କଥା? ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ପଢା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଉଠି ଆସିଲା? ବିଗତ ଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ, ଭଲ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଗତ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଡ୍ୟାସ୍। ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର ଜନ୍ମ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥଟା କଣ ହବ, ଯାହାକୁ ରିବର୍ଥ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଭ୍ଡ। ସେଟା କଣ କରିବ ନା ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଗତି କରିବ, ଆପଣ ଆଉ ପଛକୁ ଧରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ରିୱାର୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମିଳୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ସବୁ ଡକାୟତ ହେଇଯାଉଛି, ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ଖରାପ ନଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କର୍ମଫଳକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିବ, ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ଚୋର ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଚିକିରି ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ପାହାଡ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଜେଲକୁ ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସିକିରି କଣ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିଦଉଛି। ହୁଏ ତ ଗୋଇଂ ଅନନୋଟିସ୍ଡ,
पुलिस ताको छाड़ी दउची जेल ताको छाड़ी दउची सब जगह छाड़ुची किंतु ए जन्म ताको तो आपन भीतर जी अछि से तो फोटो उठै के रखी ना हो जहाँ कहते आपंकर चित्रगुप्त गोटे समय आप कहते ना चित्रगुप्त बोलिक चित्रगुप्त कौन आप सागे सागे पड़े गोटे जम बोलिक जड़े अच्छा जमराज अच्छा जो आसिस्टाट अच्छा बोलिक कहते सी हूँ चित्रगुप्त सी कौन करते ना समस्त भल खराबर जो कहानी गोटे रेकर्ड से कौन करते ना सब जाक लिपिबद्ध करते जिते से मरीजा समय हुए कौन करते टाइम कहते तार फलर तर्जमा करते द्वारा से आवार्डेड हम कि कौटिक जीव जीव सब जीव कि नर्क जीव कौन पाइब से सब जिन या सतरे कौन ये भाया जिन अच्छी कहले ना ये बही लिखाई आम सब पढ़ीचु से पढ़ाटा को कहते श्री अरविंद कौ लाइन में लिखुंत आप बुझे कहले कौन आम पाठरे जम बोलिक किसी जिन शब्द ना जम बोलिक किसी शब्द ना ताले जमटा हूँ कौटू आसिक पहुँचला ना पुराण प्राणी श्री अरविंद कहते जम मान हूँ संयम 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 तेणु संयम हूँ कौन ना आप गोटे जिनस देखो तीन टा शब्द आप तीन टा लाइन आपंकर मन थी ना कौन असोत्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय जाओ 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 कौन ना असत्य सत्य को जाओ अज्ञान रु ज्ञान को जाओ मृत्यु अमरत्व को जाओ ना ना हाँ जीवी नब किए जीवी केमी मुझे राजी अच्छी लेबर मार्केट में छठी आज पहुंचता मैं काम करने देखला को झुकाने वाला चाहिए कराने वाला चाहिए काम देने वाला चाहिए सेमती मुझे आसिक पहुंची मत कहीं नवाई राजी नुहति तेणु मुझे कौन करी बर्तमान तेणु कौन कह आरंभ कले कौन कहते ना यही जो कर्म कर आसिक पहुँचब एठी जासी मत कौन कर ना यही जो स्थिति को लेकर मुझे जाऊँगी दुई थर आवार्ड पाऊँ कि दुई थर कौन करुँच ना दंड पाऊँ दुई थर खराब कम दी थर मु दंड पाई सारे भल कम मु रिवार्ड पाऊँ जन्म बड़ सांगे सांगे से मुझे पढ़ुची तेणु ये जो जम आ संयम चित्रगुप्त कथा पड़ी से कौन हो कहते जम मान हूँ संयम मुझे जानी मुझे इच्छा कर तो जाऊना अंतत आम मैंने के जो मैंने अच्छा आम मात्र कहीं कहीं जदि सी प्रयास करुवे मुझे कहूनी समस्ते प्रयास करूना कहीं कहीं प्रयास कर जो मैंने प्रयास करी कथा अच्छा जो मैंने जावाक चाहते से कौन करेंगे ना असत्य सत्य अंधार आलोक मृत्यु अमरत्व को जो जीवे जी आपण को लेकर जीव साहाय्य कर होती किए से जहाँ कहते संयम जहाँ कहते जम अच्छा ता सागर कहे जब जम सी है चित्रगुप्त किए से चित्रगुप्तर अर्थ हूँ कौन गुप्त चित्र को उत्तोलन करे जी सी होती चित्रगुप्त गुप्त चित्र माने नॉर्मल तो मुझे जाऊँगी फोटो उठाऊ जाकर भाषण दूसरी आप फोटो उठाऊँ गुप्त कौन रहा बुझीपार गुप्त किसी रहा ना यहाँ ओपन टू ऑल तेणु होती कि चित्रगुप्त हूँ कौन ना जोटा गुप्त चित्र आपण आगे मुझे कौन ना झाड़ी चुड़ी कले सफा मु पूरा भल लोक आसिक पहुँची किंतु किसी इमिति किसी चित्र अच्छी जोटा कि गुप्त आपण जानी ना मुझे से जिन कर चलुचे जमी कहते ना माने पोशाक तले सम्राट विलंगड़ा जमी कहती तेणु राति अंधकार हो गला क्या भितर कौ प्रकार चिंता चेतना आसूँ केवल कौन कहे ना आपण भितर जो चैत्य चेतना अच्छा सी ही जानती तेणु से जो फोटो आपड़ कहते चित्रगुप्त चित्रगुप्त कौन माने कोटी 2 कोटी खंड चित्रगुप्त समस्त घर समस्त पछपटे फोटो नहीं जो कैमेरा धरिकी बुलूँ से चित्रगुप्त किए अच्छा ना आपण भितर अच्छा जे कि चैत्य सत्ता रूप में प्रति मुहूर्त आपणकर चिंतन मनन एवं कर्म कर्म ये सब गुड़ाक कौन कहते से फोटो उठे हार्ड डिस्क स्टोर कर नौकरी जमी सप्ताह सरीगला ऑफिस को जो गोटे जाइए बैंक जी थी माने ये थी अकाउंट जी बसी सी सकाଳେ देख क्रेडिट केते डेबिट केते या देखी सारा लास्ट को मारिदेव जे कौन है गणीदेव जदि प्रकृत में अधिका पैसा हम सागे सागे मिसिक चा खाइबा जदि जाइए पैसा किसी जाइए निज हाथ को देवाक पड़ो ठीक से भाया दिनर शेष अकाउंट्स ऑफिसर जमी चिंता कर देखे पाखे पैसा सरप्लस रहा कि डेफिसिट रहा सेमती जीवन कर्म शेष आमे कौन करूना बसिक जी चित्र जो आपण भर जो चित्रगुप्त बसी जी गुप्त चित्र को उत्तोलन कर सी कौन करेंगे ना मारिदेवे फाइनाल बेल मारे से जना पड़ो एपट को जी कि सेपट को जी तेणु ये हूँ कथा तेणु तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आपको कौन कहते मुझे कहूँ समय तो हो गला आउ गोटे 2टा लाइन कहते ऑफरिंग वर्क टू द डिवाइन तार परवर्ती अवस्था ये हूँ श्री अरविंद गोटे लाइन विश्लेषण करवा आज आलोचना को सारा आउ तो टाइम 2-3 मिनट अच्छे कौन करवा तेणु कहते प्रथम रू आपन को कहूँ कौन ना आम भितर जो कम करने को आसू से आम सागर गोटे कम हो कम करुच्ची जो दिव्य कर्मी बोलिक कहते आम सब जाऊ आम हूँ दिव्य कर्मी यही जुलाई मास सरीगला काली सरीज पछपटे आप कौन करेंगे ना धड़ा गंजी पिंधि थे लिखाई पायोनियर लिखाई
ଫୋରରନର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏ ମାନେ ପଛପଟରେ ଲେଖିକି ବୁଲିଲେ କେହି କେବେ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାର ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ହବ ବୋଲିକି ମାନେ କଣ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ବୁଲିଲେ କଣ ହବ, ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ଏନିୱେ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଏଇଆ ଯଦି ନଥିବ, କହିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି 5ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ସେ ବାର ହେଇଗଲେଣି, ବାର ହେଇକି ଠିଆ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇଗୋ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟିଭେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଅଛି, କଣ ହଉଛି ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୋଟିଭେସନ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, କୁଆଡକୁ ଆସିବ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନାଇଜେସନ, ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସାଇକିସାଇଜେସନ। ଏମିତି ସାଇକିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବେ। ସାଇକିସାଇଜେସନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, ସାଇକିଟା ଯେ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଠିଆ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇ ତ ଜିନିଷ, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଇ ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବୁଲୁଛି, କାମ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାଇକିକ ୱିଙ୍ଗ ଓପନ ହଉନି, ସାଇକିସାଇଜେସନ ହଉନି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ହାଣ୍ଡି ବସିଛି କୋଉଠି ମାନେ ଇଏ ତାଳ ଗଛର ବାଉଙ୍ଗାରେ, ଜାଳ ଜାଳୁଛୁ କୋଉଠି ନା ତଳେ ବସୁଛୁ। ତେଣୁ ହବାର ଯେମିତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଠି ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟିଭେସନ ଭିତରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବାହାରି ଯିବେ, ଫୋକସ କରିବେ କାହା ଉପରେ ନା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ କରିବେ କଣ ନା ଯୋଉ କାମଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଏଟା ଛୋଟ କାମ କି ବଡ କାମ, କେତେ ପଇସା ମିଳିବ, କଣ କରିବ, ସେ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। କଣ ଭାବିବେ, ମିନ୍ସ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଯେ କଣ ହଉଛି ନା କର୍ମେଣ ଭାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କାମ କରିଚାଲ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ କର୍ମ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ୱାର୍କ, ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଇଜ ନେସେସାରୀ ଫର ଦ ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ଦ ବଡି। ବଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି, ତାର ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଇଜ ନେସେସାରୀ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଯେମିତି କହିଲେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରେ ଫର ଇନଡିଡ୍ ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କାୟ ବନବାକ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେମିତି କାମ କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେମିତି ଫଳଟା ଆମ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯେମିତି ଆମର ତଣ୍ଟୁରୁ ବାହାରୁଛି, ସ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି କାମଟା ହଉଛି ବଡିଜ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରେୟାର ଶରୀରଟା ହଉଛି କଣ ନା କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କଣ, ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ। ମୁଁ କାହିଁକି କାମ କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ ମାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ବାପା ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ସବୁ ପିତାମହ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ସେଟା ପାଇଁ କରିବୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିନିଷ, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆସୁ ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହବ ନା, ପର୍ସନାଲ ମୋଟିଭେସନ ହବ ନାହିଁ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଜମ ହବ ନାହିଁ, ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଡିଭାଇନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହବାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଦିଏ, କେମିତି କଣ ଏ ଜାଗାଟା ମୋର କିଣିଦିଏ, ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଚାକିରି ପାଇଯାଉ, ଝିଅଟା କେମିତି ବାହା ହେଇଯାଉ, କି କାହାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରାଦର ଦ୍ୟାନ ପର୍ସନାଲ ଗେନ୍ସ ଅର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସପୋର୍ଟ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଗେନ୍ ପାଇଁ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ କଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ରେଜଲ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଠି କର୍ମ ହଉଛି ଟ୍ରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ କୋଉଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ନା ଇନର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସୁଫଳ, ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଫଳ କେତେବେଳେ ପାଇବେ ନା ସେତିକି ବେଳେ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଗାଇଡେଡ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକି ଡାକି ଯିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚେତନାରେ ରହିବେ। ସେଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଜ ମେଡିଟେସନ। ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମରେ ଛୋଟ ବଡ ନାହିଁ, ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି କାମ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମେଡିଟେସନ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ମେଡିଟେସନ। ଏଟା ମୋ କାମ ନୁହେଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବି ଏ କାମ ମୋର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିବ, ତାର ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡା ହଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବି ଏ କର୍ମଟା ମୋର ନୁହେଁ କି ତାର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଝଗଡା ହବାର ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବି। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା, ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ କର୍ମକୁ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦିଏ, ସିଏ ଯେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦବା କଥା ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିବି? ମା ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା କାମ କରିବୁ,
मेथड मानिबू भगवान के ऊपर छाड़ीदेबू किंतु ट्रांसफिगरिंग आवर भगवान से रूपांतरित करुवा समय जिते आसिक पहुंचब सीए से करेंगे किंतु बहुत डेरी हो जाऊँ लो माँ लिंगर नॉट लॉन्ग विथ द ट्रांसम्यूटिंग हैंड रूपांतर करिवार रूपांतर दबार समस्त शक्ति कौन अच्छी ना तो हाथ में अच्छी किंतु विलंब कर ना अष्टम गर्भरे कृष्ण कहते से निश्चित आसवे सन्देह करिवारे नहीं किंतु असुविधाटा हूँ कौन ना अष्टम गर्भ है बेलू केते दिन जाइथिबो सेते बेलू ये कंस ये पृथ्वी को केते थर धराशायी करिवो चिंता करिवो तो ठीक से भाया आपण जानते भगवान गोटे रूपांतर करिवार समय आसिक पहुंचब ए सन्देह ना किंतु आउ डेरी कर ना से तू डेरी न हो बोलिकी मु ये पृथ्वीर रिप्रेजेंटेटिव होकर आसिक पहुंची पृथ्वीर समस्या को धारण करी समस्या को बोहिक नहीं आसी आपण आगे अभियोग करने रिप्रेजेंट करने रखापी तेणु माँ तू गोटे कम कर शीघ्र ओह्लई आस यदि भगवान ओह्लई आसवे आरंभ करेंगे पृथ्वी जदि प्रस्तुत होदी मनुष्य जदि प्रस्तुत होमी हनुमान आसिक पहुंचला बेलू सीता ठाप करने जड़े द्वारा विभीषण जमी राम राम होता ठीक से भाया पृथ्वी जमी अयोध्या सबुजाक असुर भितर गोटे विभीषण थिला ठीक से भाया ये जो पृथ्वी भितर सबुजाक लंकेश्वर असुर रही आपण मान जदि जड़े जड़े से उच्चतर सत्ता विथ प्रिपेरेसन लिमिनसिटी ट्रूथफुलनेस ओपनिंग जदि रही देखिए ये कर्मफल आपण को मिल दुनिया को मिल आपण कर्म द्वारा दुनिया चकित हब आनंदित हब उत्फुल्लित हब उल्लसित हब ए सन्देहर अवकाश ना धन्यवाद वंदे मातरम।